nyampe bab fadilai sedekah nggih. Disampaikan kemarin nggih, Rasulullah dawuh, janganlah kalian semua menolak ya orang yang datang meminta-minta walaupun dia itu orang kafir nggih. Terus sahabat tanglet, ya Rasulullah, wa hal lana an natasaddaqa bi syai'in min amwalina ilal kufar? Napa angsal Gusti sedekah teng tiyang kafir niku? Sahabat tanglet ngoten nggih. Rasulullah jawab, "Na'am, iya, dak apa-apa. Innahum khalqun min khalqillahi ta'ala." Karena orang kafir niku nggih sami makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus samangke diterusaken hadis nggih salajenge, qala dawuh sapa an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu dawuh ing as-shadaqatu tamna'u mitatassu. As-shadaqatu utawi sedekah tamna'u iku nyegah atau nolak apa sedekah mitatassu'i ing tingkae mati ala. Mati ing dalam tingkah ala. Mati dalam keadaan jelek. Artinya sedekah niku bisa mencegah seseorang mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak bagus. Terus dijelaskan mriki nggih, wal muradu utawi kang den karepaken bisuki kelawan Allah teng mriki ma iku perkara la tuhmadu kang ora den puji apa akibatuhu akibate ma pungkasane ma, sesuatu yang akibatnya itu tidak terpuji ya, kayak ndak apik ngoten nggih. Contone ya minal halati bayani pira-pira tingkah ar-radiati kang Allah. Contone kal harki kaya kobong wal gharqi lan kereng, seperti mati kebakaran atau mati tenggelam. Terus sedekah niku dirasa Kanjeng Nabi bisa menolak seseorang mati dalam keadaan yang tidak bagus ya. Yang dimaksud tidak bagus teng mriki nggih niku keadaan-keadaan yang jelek ya, seperti terbakar atau tenggelam. Ini salah satu daripada fadilah, daripada keistimewaan sedekah. Bahkan wonten salah satu riwayat diceritakan singen niku putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Az-Zahra niku gadah hamba sahaya budak nggih, budak perempuan cara Arab niku jariyah namine nggih. Budak perempuan nggih, tukang laden-laden ngoten niku nggih. Tukang masak, tukang napa nggih. Terus pada suatu hari nggih tiba-tiba malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi kabar nggih, Rasulullah sampean akan teng putri jenengan Fatimah Zahra jariyah budak yang ada di rumah Fatimah niku kengken bebasaken mawon, suruh dimerdekakan, dibebaskan, jangan dikumpuli. Cara pembantu diberhentikan ngoten nggih. Ini perintah daripada Allah melalui malaikat Jibril
kepada Kanjeng Nabi suruh disampaikan teng Sayyidah Fatimah. Akhirnya sampun oleh Rasulullah disampaikan teng Sayyidah Fatimah. Tirasi malaikat Jibril sebab Rasulullah perempuan ini di Lauhul Mahfud teng takdire niku nggih. Dados menungso niku pun wonten takdire masing-masing nggih. Niku pun tercatat teng Lauhul Mahfud. Teng Lauhul Mahfud budak niku sampun diicap ya, sampun dicatat, sudah digariskan dia menjadi orang yang celaka atau penghuni neraka. Akhirnya sampun, akhirnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra melaksanakan perintah niku nggih. Budak niku disuruh pergi. Budak perempuan niku disuruh pergi. Akhirnya dia pun pamit nggih. Begitu pamit diparingi sangu. Diparingi beberapa butir buah korma. Sampun akhirnya berangkat nggih. Di tengah jalan lapar, kormanya dimakan. Dimakan sampai kurma niku kantun separuh nggih. Satu biji separuhnya nggih. Ya, mungkin kurma teng Arab ageng-ageng nggih. Kurma sangaten alit-alit napa nggih. Kurma ageng-ageng nggih. Pancen wonten teng Arab niku kurma semua ageng-ageng wonten. Iki kantun separuh nggih. Kantun separuh niki ternyata wonten pengemis. Nedi-nedi. Wonten pengemis, kurma sing kantun separuh niku diparingaken teng pengemis wau. Nah, sak mantune kedadian niku nggih. Malaikat Jibril turun malih memberitahu kepada Rasulullah agar Sayyidah Fatimah nggih madosi malih budak wau. Rasulullah sampaikan ke Sayyidah Fatimah putri jenengan, budak tadi dicari lagi. Disuruh tinggal lagi di rumah putri jenengan. Keranten takdirnya budak wau di Lauhul Mahfud oleh Allah sudah diganti, sudah dihapus, yang semula menjadi penduduk neraka menjadi penduduk surga. Niki fadilahe di antara cerita nggih. Wonten riwayate cerita tentang fadilahnya sedekah. Nggih boten mustahil nggih. Sebab pangeran niku yamhullahu ma yasha'u wa yutsbit. Allah itu berhak untuk menghapus garis takdir, catatan takdir seseorang, juga berhak untuk menetapkan. Nggih, matur mugi nggih. Karena Rasulullah dawuh, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, dirasikan Nabi ya. Membuatlah kalian penghalang dari neraka. Buatlah penghalang dari api neraka walau bisyikki tamratin, walaupun dengan separuh biji korma. Syikun niku separuh ya. Jenengan gadah napa mawon sekedhik nggih. Gadah kerupuk nggih. Bismillah mantar mugi niki dadi lantaran kula slamet dugi neraka. Nggih. Bismillah niat sedekah mantar mugi niki dadi lantaran kula slamet nggih. Bahkan teng kitab Riyadhus Shalihin niku nggih. Hadis teng kitab Riyadhus Shalihin niku wonten hadis singen niku wonten ngapunten nggih, wonten pelacur ngoten niku nggih critane niku. Teng kitab Riyadhus Shalihin wonten hadis niki. Wonten seorang perempuan pelacur kemudian suatu saat dia berjalan kemudian menemukan seekor anjing nggih, asu nggih. Anjing iki kehausan nggih, mubeng-mubeng teng pinggir sumur ngoten nggih. Badhe mendhet tuya mboten saged. Sumure rada jero kan mboten saged nggih. Nggih. Akhire perempuan niki mboten
tega matosi timba. Matos timba boten mangke, akhire sepatune dilepas didamel timba nggih. Kang Sutuya damel sepatune nggih. Dipendet tuya diparingi teng asu wau. Ternyata dengan barokah niku nggih, dengan berkat itu Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni semua dosa-dosa perempuan tadi ya, pelacur tadi, dan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Iki luar biasa. Tetapi sedekah niki termasuk amal nggih, termasuk amal ingkang fadilah luar biasa. Di ibadah niku wonten macam-macam nggih. Wonten ibadah niku ati nggih. Seperti iman nggih. Sabar niku ibadahe ati. Niku wageng ganjaran niki. Wonten ibadah niku badan. Salat nggih. Niku ibadahe awak, badan. Amalul jawarih. Wonten ibadah niku sosial nggih, nulung wong. Terus ibadah niku boten salat tok, boten nggih. Sosial, wonten tiyang sakit, wonten tiyang miskin nggih. Niki harus seimbang nggih. Kadang-kadang kita niku nggih ngapunten niki cuma cerita nggih. Dan kadang-kadang wonten kathah nggih. Wonten tiyang sugih, wonten niku nggih. Yutrone kathah nggih. Bolak-balik umroh, nggih, bolak-balik haji, ngoten niku nggih. Tapi fakir miskin di pinggir rumahnya ya, di cedheki daleme mboten regan. Sampai Allah dawuh ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardi anak yatim dan tidak memotivasi ya, tidak mendorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Makanya sedekah niki termasuk nggih ibadah ingkang sangat ageng fadilah, ingkang sangat ageng ganjarane. Sampai sebagian ulama ini, ba'dul ulama niku dawuh luqmatun fi batni ja'iin afdalu min imarati sab'ina jami'in. Luqmatun fi batni ja'iin, satu suap nasi yang masuk ke dalam perutnya orang yang sedang lapar, afdalu min imarati sab'ina jami'in, lebih baik daripada membangun 70 masjid jami'. Sampai wonten sing dawuh ngoten. Satu suap nasi ya, satu suap makanan yang masuk ke dalam perut orang yang sedang kelaparan itu masih lebih baik daripada membangun 70 masjid jami'. Sampai sebagian ulama niku wonten sing dawuh ngoten. Bahkan fi ba'dil akhbar niki nggih, dalam sebagian khabar teng kitab niku dijelasaken. Nggih, wonten hikayah. Singen niku Nabi Ibrahim nggih tepake bangun Ka'bah. Tepake bangun Ka'bah niku di setiap sudut Ka'bah niku salat ping 1000. Nggih. Fi kulli rubu'in min arba'il Ka'bah niku shalla alfa marrah rakaatin ya. Teng sisi sebelah barat salat 1000. Sebelah selatan salat ping 1000. Sebelah sisi timur salat 1000. Sebelah barat salat ping 1000 rakaat. Akhirnya Nabi Ibrahim angsal wahyu dugi Gusti Allah. Ibrahim, alangkah baiknya yang engkau kerjakan itu, apik naman Ibrahim. Awakmu salat ping 1000 apik. Tapi Ibrahim dirasa Gusti Allah pangeran, satu suap nasi
yang masuk ke dalam perut orang yang sedang lapar itu masih lebih baik. Jadi dalam salah satu khabar nih wonten hikayah nyeritakan ngoten nggih. Tatose kathah nggih. Fadilahe sedekah niku kathah nggih. Di antarae di samping ibadah yang pahalanya sangat besar, sedekah mungkin kula kali jenengan sering mirang nggih. Tadfaul bala ngoten niku nggih. Sedekah niku saged nolak bala nggih. Nolak bilai nggih. Sampai Gusti Kanjeng Nabi dawuh as-shadaqatu tadfaul bala. Sedekah niku saged nolak nggih, saged napa melindungi kita dari mara bahaya. Nggih kula nggih dalam salah satu kitab nggih hikayah Israiliyah namanya nggih. Singen niku wonten tiang estri, ada seorang perempuan nggih boten napa-napa nggih cerita tok nggih. Sing penting niki ngambil hikmah nggih. Wonten tiang estri ya. Ketika dia makan ya, ketika dia makan sudah masuk ke dalam mulutnya, tiba-tiba nggih wonten pengemis. Padahal pun melebet wonten pengemis. Akhirnya dikeluarkan lagi, dilepeh cara Jawa ini. Diberikan ke pengemis tadi. Ya, karena mungkin pengemisnya sangat kelaparan kan ngoten nggih. Ya, sudah ndak peduli nggih. Akhirnya dimakan oleh pengemis tadi. Ya, mungkin roti ngoten nggih. Mboten sekul kados mriki nggih. Setelah itu dapat beberapa tahun perempuan niki punya anak, ya, punya anak bayi. Ya. Setelah dapat beberapa tahun, ya, tiang es niki gadah yuga alit bayi dibawa oleh serigala. Tepake nopo teng dapur nggih, tepake medal. Mara dicolong serigala. Tadi dimakan ya, mau dimakan. Sudah masuk ke dalam mulut serigala nih bayi ini. Terus Allah ngutus malaikat Jibril turun untuk menyelamatkan bayi ini. Jibril turun selamatkan bayi itu, kemudian kembalikan lagi ya kepada ibunya dan salam dari saya ya. Satu suap nasi ya, satu suap nasi sudah dibayar dengan satu suap bayi. Akhirnya malaikat Jibril turun menyelamatkan bayi tadi. Terus dikembalikan ke orang tuanya. Malaikat Jibril bilang, ini bu, penyamar jadi orang nggak tahu ya. Ya, satu suap yang dulu sampean berikan ke orang miskin itu, ke pengemis itu dibayar. Bayarannya apa? Ini, nak bayi ini kan tadi sudah mau masuk ke mulutnya serigala nih. Dilepeh malih kali serigala ini. Niki diantarai sakit nolak bala nggih. Kathah nggih. Bahkan bisa memanjangkan umur nggih. Saged sedekah niku memanjangkan umur. Kayak kisahnya Nabi Sulaiman nggih dengan malaikat maut nggih. Tetese Nabi Sulaiman niku punya tetangga ya. Tirasi malaikat maut Sulaiman, tetangga sampean itu 5 hari lagi meninggal. Ini perintahnya ya. Sudah ada ini. Terus malaikat maut. Akhirnya oleh Nabi Sulaiman tetangganya niku diperhatikan nggih. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari kok ndak mati ya. Kata malaikat maut informasinya 5 hari. Dari sekarang mati.
Sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai berbulan-bulan kok tidak mati. Akhirnya Nabi Sulaiman tang malaikat maut. Malaikat maut katanya itu usianya 5 hari lagi, kok sudah berbulan-bulan ini kok tidak meninggal. Oh iya Sulaiman, dia itu bersedekah. Ada pengemis bersedekah, akhirnya saya oleh Allah disuruh menunda ajalnya orang itu. Di antara napa fadilai sedekah saged memanjangkan umur. Bahkan sampai saged mengobati. Mungkin lek cara akal nggih, mboten masuk akal nggih. Tapi ini dawuh Kanjeng Nabi. Nggih. Yang sakit kan cara akal butuh obat ya, butuh minum obat, pil ya harus. Tapi justru Kanjeng Nabi dawuh mardakum bis sedekah dari Kanjeng Nabi. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Justru Kanjeng Nabi dawuh ngoten nggih. Jenengan gak ada keluarga utawa jenengan piyambak sakit, punya penyakit. Bismillah nggih. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kula sampun pernah mireng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Niki ya Allah kula sedekah, niat sedekah mantar mugi jenengan purun ngangkat penyakit kula. Mboten napa-napa nggih sakit. Dados lantaran obat. Niki di antara fadilah-fadilah keutamaan sedekah niku wau hadis nggih teng kitab niki napa as-shadaqatu tadfa'u mitatassu nggih. Sedekah niku bisa menolak mati dalam keadaan yang jelek ya, yang buruk. Bapak Ibu sedanten